أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوان المستمعون الكرام والكريمات، معكم عليها من مملكة العربية السعودية، وكل عام وأنتم بخير. وأحييكم بتحية الإسلامية على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. APRC Diaspora Radio عليها بعد مسلمون بالكونتنا باكي بافلا عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله ونعوذ بالله من دخول جهنم. وكل ضلالة في النار، فهذا نعوذ بالله من عذاب جهنم. بعد نقول الهبال كنتنا APRC Diaspora Radio بفنا الحمد لله مرتنان بيننا سيخو لسوتو موسى إبراهيم University إمام معنا جامعة للإمام جامعة الإمام سيخ إبراهيم ساني بفنا أفنا فليتفضل مشكورا. إن شاء الله نياتو أفنا بنا لك كنتون دروك إن شاء الله أسينا نيو بوركا نيو كونو تو دياكي بسونكارو من كونو أن إن شاء الله بلا فلا أفنا ay kacha bunda min na fanna min inshallah mba nyini kala wala nyato demandi my dad fana mba konto na my dad honre sehu cham my dad nge konto mba ke alhamdulillah bi fana ala tentolom memman satalla tentula man sa jalla wa ala ate min jarta ka tentu ni a tentu roñi si nafa ni ma tentu nak tentu bale nak asi montora parce que nato ñin dunya kono pour ka mari mimu jalla wa ala man satalla pour ka batu pour ka batu di purpose why I tool create wala pour ka batu ni tata fon ayato ko wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun woto wakama by force abeti atale jongo ni lafta kairola ilafta ke moti mi yalon ko ila dunia si beti ala krafana asi beti for always for yetentro ke imarila woto bi fana alhamdulillah nabe o nyama mbela fila muslimol nga duwa nyoye kairo kono anim fana nsi yam fanyoye ha bayro nyin karo baro nga lonne nema karolom junube kafari karolom anim fana arjana soto karolom ha ka arjano soto mbewo karole kono bayro nyin mu karole timi alon ko ye setanol sitile ye jahannama bundal soronne ye arjana bundal yele ye khaira bundal yele nyaato ta bundal yol be yelele commence ta la nemo ala balafa ay bundal fana yelenne wolem ni momo e tuboke ala be ila tubo mutalale ala man satalla jalla wa ala abe la tubo mutalale woto ni mukarole te mi yalon ko alhamdulillah rabbil alamin baade muslimolu abete ata bake pour nga tubo muta bake nga alquran karango siandi bake na filol nga siandi bake zikarol ala to finko nga siandi ka nyonyinya nyin karo nga siandi nga nyonyinya ka nyonyinya de nyanto fana siandi la nyin karo la bake wala tina nyin karo ana fa warata asila fa jata kendi ala bayro sumo fango konko fango iye tara konko kono aka kaliyandingol faale kono aka yele jawo nyin ji jawo min katare bala jato kono wo jiyo be ka yemanne aka yemanne nyin sandingol min katara konko kono nyin sasandingol min katare bala jato kono ika faale woto sungo nyin nema ba mi yalon ko maydat nema ba mi yalon ko alhamdulillah rabbil alamin ni yake anyama ila na falo wala tinna ndol jongo nyantalo nal ko masatalla jalla wa ala ayin tol kanule wallahi ayin kanule jongo nyanta wolo nal ko mari ayin kanule ay kairo doron le ngania ala jongo e amantul create ayin dara kan nati nyi dunya kono pour nga taraja nga pata wala tina watu do beje
bata do be tolle ka dundi fangona parce que munatina jongo lafta hadamadi ngol lafta nidi yala fatam bitanane la niyo fango be wala nyamade niyo nafs niyo diamond ake yamari nidi ako ku jawo doron parce que nidi ako mi ala ko ni te lafta no mala bake ibaje la foy ala soko ke doron ha wala tinna sasal be siare dia nidia wumu lakira kuma kutola na lakira sulo bare duniya jang ha ni koy bela fla duniya sukurla ka diandi wallahi ini mantoro lom doro ala jibe sukur domola ba min ka sukur domola ba adi en muneka kanake ika foye ko sukuro bula ni wonte baraman ding akana ware fola bonga amari ni foya singo kuntu parce que munatina akana mune kos amari bulu fo jabet e kamin fo jabet mune be o kos la nidia ba idea doron chucha idea doron ha watu do fana fengo mi yala ko fengo min timiyata akuniyata ha watu do domoro fana wosifal domo barantol ko idea dia wala kiralom de arjana jelom dia kordati dia korda idea acha chucha idea la kiralom maydat ngamira je mol muslimol nyanta hakilo tula nyin dulalla walat nabi be fanna min dila Sheikh Ibrahim asi kumandin fay bayro sayin alialo nyamin jang watol yajele watol sayin walatina me watindin dila la inshallah aketa nyawnya fana si musaraka ke kumandin fay min be kala yamaroti bare bela fla ay fa kacha ay lafta bela fla ka nyini ka fanna min awalem asin dema komin musolu baro nga lonne Sheikh Ibrahim nibe moyla musolu minu yalon ko ka sunne andu ni sunta ndol nga lonne nin tolla Afrika na culture jama ndol ngaminje wala musolle ka tabirol ke say wol musol nibe wol tabirol la say andu isuntale fo asidano be domoro min tabikan fo asanene no wala na ben abane la nyanta kala nyaadile min yalon ko ala sungote tinyala bela fala yedum wo fannala e yemol konoto dia akola ha tumo min ibe kalmanding fayla moliye ha woto abe beti yala bake e pour musol fana nañol wol fana yalon ko ni sunta fana ila ibe tabirola inyanta munekela ha parce que ngalon ne bayro alhamdulillah akata nyawnya musol jamal beje sunkaro de ika wakili bakede bare fana nak ni nal wakilta sunkaro nyin al wakilta ka ku kendol ke ka barajo nyini al chemañol bulu ka futo ke anyama ka correctly woto alalon ko ni sunkaro fana tambita al nyanta tentenna wala nyama parce que baraji nyinolom ane isaji ila dunia kordañi si betia isi hakil tenku mo soto lakira nak yena ye bumbayo soto je mi mu nema kordati wodo Sheikh Ibrahim ini mbara bake mtol fana be konton na bake ka foye ko ahlan wa sahlan wa marhaban bika pour beñing be programme minna mimu amur bil ma'rufi wa nahyu anil munkar mi yalon kon kanati fi sahr ramadan mana month of ramadan kabirin afolodula lungolung inshallah kanale hannabe kala audio kilin fula saba ayke yamaroti ka nyo kono to dia aketa nyaw si mol kala mutandi mi yalon kon siwo ke sunkaro kono ando atela sungo tinyala asike kuti mi yalon kon benyo yamarla ngalo barola mi yalon ko abembe na falale la moy lal momo be dawra nyin dunya kono isaji isi fen soto mimbe na falale woto wokamma Sheikh Ibrahim mbe nyini kala minna wolem ni moy fo musol asida muso mi yalon ko asuntale ha fo asida ay tabiroke nabe tabiro ni ay domoro abe tabiro minna asanene no bamba walla asimo kilina bang mi yalon ko amari sina ay domoro nyinne naye kalon ko fo ko si talebang parce que ta fola il faut jimbo si tale de parce que teo kay aliha de teo jimbo ko kay laftal musoli obula antol ma Europe jimbo fode parce que man tara Europe
ha bonen kingdom of Saudi Arabia jimbo nga min je jang wo kay no pro parce que mu pobar jimbo lati ani ngin laaj ko e ka wolle ta kanyin jinjaro naka ani jinjaro ha e ka wolle tada amun kuma ka ke ila jimbo ti ani ko ha bon dol Africa jimbo dal malo e ka dara nyaadi de bar wo jimbo dal musol dal ali hekato ali wo jimbo nyi bula sa Ibrahim fo sai asida muso nyi mi yalon ko asunta nabe tabirola domoro nyi fo asanene no kalon ko sita fo ko mansi andu fana na na nyanta kala nyaadi le ha parce que ngalon ne ni domoro ke sunkaro kono ila sungo be tinyala le sawo muso nyi aba akala nyaadi wala hani ceolon fana min be tabirola aba akala nyaadi pour kalon fo ko sita le wala ko mansi ha pobora ay min keje fo kanu ay min keje asita le fa mansi aba akala nyaadi le se Ibrahim nyinon kumoti mela fila pour yeduna inshallah ye mol konton o kola yena dum yettente o nyama bayro wato man tarajang inshallah betum isi kontondiro ke foka pare yettente fana nyinin karo nyinin kamina alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Ibrahim shukran jazakallahu khairan ila kumode alhamdulillah alama ay mbena fa mari muslimol mbele nga moy danaka Sheikh Ibrahim from Jamia Imam mimbe University Imam Riyadh jang ay mimbanke nga moyle muso ni be tabirolla isi la domoro ni be min tabikan isa nene no ha bar ni ya nene nak foka pare ba tupila ka bondi bayro na dunta e da kono ibalon nale nin nengo yama dorong ite balon nale fuko nyin sita ha se Ibrahim bayro ko dita fala fo jimbo sita de bare mba fala fo ko nyin sita ko ha ibajela nin ko nyin sita ibalo nale natare kano le keje ilaftalo na ibalo nale ha nin kano nyin man si fana fo poboro nyin asita fa man si ibalo nale o alhamdulillah rabbil alamin mbadi ngol sa ende mbesum karole kono ko aya fo nyami ñu ay kono to dia min ken dambangol de ngamira sain ngayam fa ñoye ha ngayam fa ñoye wallahi kaaje ko ibe sunnale ilafta alam mansata Allah jalla wala asila junubo kafari mansoñin ilafta mansoñin asi yam faye woto ifana nyanta kala yam falati ko ha ifana nyanta kala yam falati ko kilen fana nak nsi hakilo to wala kare ngayam fanyo ala male in kafari ko mbatude modol beje ikanaje ko mbatu ngakari kuriya ngakari tora after nin sa banna salo sita wala nin sunkaro sita ngamane ngo ngayam fanyo ba aade wote jede wo yam fasifa o mantara dino kono de hanide ha kombari ndol ka kenyami commune la nin sura kan wala mane way ñu balante yalla ñu yalla bolé bal way yalla ñu yalla bolé bal hey wonte balo loti de wontende natara yemo toñele yeku ko moy mi yalon ka amandiaye wala amambetia wala ayalon fo amalon balete yalon masata law ate yalon ne yemi ngomin ke ibadi ngoy wala ño hadama di ngoy junubo beje woto wo sifa ni bela fla moy ngo nga hakotu ñoye ibatude na aliha ka yafo aliha ngo e beñade kotande he aliha barentewde nata nyaminde nata ka hako dani munekete ha ante wode ngeto sambonu nyaran ko be kortela ke katuma de ke la do ko tinya bulu ha de ngaw kele de andum ngalo ne ngam masibu baleke ha lafta yam fanya parce que tata ko atem kede ha bare nimi satale muna nan tata wala bare nga bayle ha dukare hakatunya ala kamma nga bayle ha tata ka kede bare dal nga jele dal wo akoni make ku kendoti ha je alha pa fole bayte yalon amambeti ya ifon tata fo yaaji ko amambeti ha ikana flanjande ni aflanje yalon te ombe jam malo itata ko oke to kay ni fengo fenketante bajala lalom de ha so data ngani yo fana sababu botay tele bulu bebe labana dame de ni tata balalo jannom de bara jana o kay momo mimbe bulu fango ite ka jele imam fen soto folo
ikala fila fango idingo min ite iye dingo min soto ikala fila dingo ni yejo ha iketa famati nyami ya balundi nyami adindima ayejo ite kala fila wala muso fana kala fila dingo ni min susundi woyajo dingo fana be borla fa be borla dingo sayalo wosifa o ni fango nata yaje den defo nga hakotu ye abanta mbonge balalle wo balal sifa ala ko mutale bare be tala karala kata kanyo kuriya kanyo dabari kanyo korte kanyo katima kamu nyo kajafi kan komo ke moye kamo lukalo moye ka tinya left and right both side ka tinya wo kola ni bana salose ngo nga hake tunye kare ha nga hake tunye okay ha nga hake tunye mo hake tunyoe ni be la flamo ay hako tuye yemin kai wo fae yemin kai wo fae kare nga nyine ke ha hako tunye wo balal sifa ala be waktala le woto momo isalong niko itebe fero kala ala mota fere nola mote mansata la 419 nola mbadi ngol nyinom tonya ko moti ali la moy ko kire wosikeno ite fango isilo ya fokonte ode momo e ko kenye mimman betia ngalong malo nte nga hakotu mol bele mien tonye o ngalong malo nte o balalta yam fata be ha wo isi oke ini al masatala se kanu fa ha isi sutia masatala la tarafatana ay ha parce que wode momo ka o daji ko sotude itebe sutia la masatala la isaje masatala itesi masatala se kanu ha wo sike ha kallo ka foko ha momo en tonye ngalong malo nte o yam fata be alhamdulillah ha mbari musa malo fa albeje understand la leban nkanim dola min fo isi lono ite fango ite kunkilingo alha nsi lono ngaje kunko nte o kai momo en tonye ye kuja o kenye ngamin long mamin long te o nya fata be jandi be la ika oke lungo ika oke mbawala wati ite ka oke alhamdulillah hawo sike barem tol bi jamano ngamin mutan sondo moto be kuriare nyobulu be nyo tinyala wo ko la ni banna salo sita wala sunkar salo sita wala ni sunkar se ngana nga nyo la nyingol ko jinko li tande nyoe kare nga yafanyo wa yamfatale yamfanyo nga yafanyo hey subhanallah allahu akbar wonte nyo ba yam foti de wo ma ko yam foti de wonte wo yam foti de hani ye nyingo nyin koyringo yo sin ye nyingo sin nan kayitande nde fana ben nyin koyringo fana sin nan ayitande ha nga yafanyo wonte yam fonyo yede nga careful nkana mira masata la mo ba nene la ka kontibo be kala le by and force ndamangol tema nsi hakilo to de nte masata la nene nola de nsi wolong mbari nte masata la nene nola nsi wolong mbadi ngol masata la ntolta nene nola ha ntolte masata la nene nola nsi wolonde allahu akbar ha jamu dunya leti de mbari ngo jamu dunya leti wallahi suma wallahi ajibe mansata la ni aje ayin soto nan ayin nati nyin duniya kono jang anata ay sungo nati kadi jongola ay salwato nati kadi tolla hijo ka jako bondi ha ni aje ay nyinu be din tolla pour na duniya be régler la nyamin na duniya be la kulal nyamin be benna freedom soto la nyamin yajele mbe si hakil ten ko mo soto nyamin parce que munatina ay hakilo le di ndol la ay nke hakil tiolti nka sile nga mira next year ilafta planol min keta min ibila fla min keta next year for next year anu ibe sila le fana ye serum ko ni yewo mira anu 10 years ago wala 20 years ago isi ila man se reflect no yajele say mon satala ayna tija anata rules and regulation o din tolla wala ala loi ay wala din tolla pour constitution ay wala din tolla parce que bayro haramadi ngol al tulol bukala fi mimo wala sharia nale o moy dol be ka fitile ci yolle ka fara vérifier ndesan setane dol nole de bari ni ko constitution o loi hani mo buka wori wala
andu ni ko constitution wala ni ko loi wala sharia ngoti wala sharia ala bato mu sharia lati parce que ala le ko ya bato ay loi min londi je fo yake sungo mu sharia ngolati sharia lom ala le ko ali sungo ke yajele ala ko ali sung so loi lo min masata la ay loi le landinye pour mona pour nga sung so woto wo loi nyi nyanta sunale so woto sharia ngoni nyanta wakela wala loi nyi yajele nyanta sunale akunga jako bondi jako fana loi lo sharia ya landi pour nyanta jako bondi la badi muslimo Allahu akbar hijo fana abe wala nyama bare ni ko mole sariyango he Allahu akbar isami rayte ko kari nana na be faalale bal be faalale ki ya faro doro de sa setan e mol nole de bare ni ay nyin rules and regulation min dina ay loi min landi tabulo kan pour contrôle nyanta tamala wala loi nyinula pour tol la kairo parce que say mon zata la ko albe nyanta sallale al sisali parce que salo nyin kambatu wo bal protect la kal bondi de dirty jobs evil deeds wala bara jawo bara kurungol albe jam fala wo belela jeenolo koma komaro mo fal albe jam fala wo belela alquran nata kuma foko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ni tambita aya dolla salo de masatala la ni salo ako akamo bondi ku nyawndi ko jeenolu mo fal ko soñaro kajafirolu sede nduriyal salo ke bondi ko belela ake daji kandi ika daji ka kendo so ite ka ke clean hearted ingani ka kendia ngamira ni momo yo daji ko soto wo mun tolla dunya la nafati ngamira na dunya wala mun tolla dunya la nafati ibaje mote mo batandila mote mo mantorala parce que momo ila daji ko be kendiala setano ko hani ndo de bang ali kana sali ali kana ay go hani ibaje la mo jama beje walatina wolu ngo kacha kele den ko hakil to olom de nyanta careful in defense of islam nene ka kacha do kije ko ite be salo kela kadini kabiri dindima foyeta foye chebaya hani kabi ila alhalo man falin nene ka kacha ke in defense of islam ko ani kabi ila alhalo nyi man falin andu wati ite ka salle woto something went wrong fenne be tinyaring mi yalon ko ma long dal something must be nyanta fenne jibe la dal ka amari kela ko ka jibe ya ibake ka nyami weda ila saloni imano imalta pour ka finti kay tandiro ke mole ko ante o salode manode nte man saloni node nanyin ko mo fole nte wore ali hekatu de nte o salode mano pare yede iman sonna fola ye fandendi akuo fe ma sibol mba walla ite ka salo nyimke ye salo nole de bare ikake min kamma imake ala kamma de ite ibake kam fayitando kamma wala ye molleje so wol ka sali fana ka sali bare idama salo ma jari pour ye wuli yake oto o fana ila salo nyi atela al halo falinna mba walla ite la salo de ikake pour mole kamma parce que ye mole je mi ala ko malutala wala isirata wala na ibakala comme ça modol be nabe do ko dula mina amare ka salibaka amare lafta dino la asafan kuburu afan ke afana mudina kanu la lati watara man dino kanu isaje wol mol sifal wol te falen no la salo te ni mol falinna mba wala ka karango fon ima wala no parce que munatina folo mimbatina la ila salo nyin aybetia ina ngani o kola ye takbiratu ihramu ke wala Allahu akbar ye takbiratu ke wo kola fatiha fo fatiha ye betia ni fatiha man betia ila salo nyinte mutala woto sai ndeko in defense of islam kachata jinko askeno walatina itebe mojela abe salla kabirin adindima tumomi abal ku yata abe salla hanfo ay fele ay chebaya
still saloni mate falino ama mare falino woto fatiha man betiya parce que kila ko mode ako mola salote betiyala mo mi yalon kam mimon fatiha no sala jibe de fatiha ala munon fatiha mbele ngalo bismillahir rahmanir rahim ba fango yede bismillahir rahmanir rahim ha wo ba fango ye wo nata sur qur'ano asorol be fo suratu tawba de basmala manna minna but fatiha fango wala alhamdulillahi rabbil alamin fo wala dalin amin ñinon fatiha mo jelu mi yalon ko fatiha itol fe ika kara nyama correct watara man correct parce que ni aji folo fatiha ni ko alhamdulillah modol ka fo alhamdulillah alhamdu ya tije hale beje ha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu ha bare modol kana ka fo alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu modol ka fo iyyaka na'budu ayin beje fo ya bondi iyyaka na fu we fintina je bono ka iyyaka na'budu iyyaka na so ayinu ni wo buka fintije na ita ka fo iyyaka na'budu iyyaka na ayin be fintila nanja iyyaka na'budu be fintila je wati ni na ya tapu nyama iyyaka na'budu ya tambi doro amanke ko na'budu de na ayin be fola nanje okay dina modo ka fo idina ate correct la idina ate correct la de idina hani idina te correct la wo be anita pour ite karana pour ya faham ye fero ke ye duru koto ke pour ka no pour ila saloni si bete ay saje saloni asila al haloni falin parce que fatiha modol ka tawle fan e ka fo ko ha fa fo ita fo no la ni la kango bang wote kela de wonene te soto la fam anene te soto la fam ka fo ko ibek fatiha ya fo ini mano ya fo ni la kango wala na ho ngamira serero wala na kalole na fio ani fulol kay ngamira walamde walamde bare fatiha de fo yakarana abenami alqur'ano safari ngode arabu kangola de yo andum fana alaji bede modul fana hanka bede iyaka nabdo yakana sa anu an'amta bol ka fo aniyamta yaje aniyamta allahu akbar aniyamta alaihim aniyamta tejede an'amta alaihim yo jam fana ghairi allama ghairi modul ka fo kairu dol ka fo kairu dol ka fo khairu ghainu lebe de ghainu ga comme ni ba fala Gambia ghairil maghdubi pare patu de mol ka fo khairu maqlubi khairi maqlubi alayhi wala lalin Allahu akbar fatiha man betia amon correct so ile akabongo itela salomon correct bari ibajira amari la nengo foro to atefe abi min fokan well correct atefe abi min fokan is well correct watara is not correct barongo is not correct it's not correct so ghairil maghdubi do bi alayhim wala do wala dolin bare mum wala lalina de wala lalina tejede la tejede wala kilinde be wala dolina bare wala lalina hani woto abe fana foye la time ta ya moy karanna kamin kar wala na in defense of Islam karango beje fatiha tonya karang saharingo beje momo si dunnang ye karango ke ye ila fatiha si betia ni fatiha betia ta fana momi yalo ko ye fatiha nole sali wulindo de wo musun noleti ikama bare ni ya wo mu forceleti ka kabaro ke takbirat ihram wo mu forceleti qiraat fatiha mu forceleti ruku forcelo rafu minhu forcelo naam itidal forcelo tumanina forcelo ñunu be mu fenneti mi yalo ko istiqbalu kibla
julus sujud wol bemo a forcelo woto sai ni la fatiha betiyata soro manade soro yalo musunolete alila moyde so woto fengo mi yalon ko ani tasahudol wol bemo forcelete woto fengo mi yalon ko wajibolom salo kono ngamira inyanta wonolale so fatiha ni wo mambete ila salo nyin ate betiyala walatina askeno mtulto ku jamabe jentol na salo ka salile na salo buka falindino woto na salo nyin wole buka correct sayin be kanala nyaadi lem fele be balori manfa woto nga profito ke nyimu opportunity mi yalon ko ntol muslimol sayin isi karango ke isi dino long ila soko no imanta hani university imanta hani yesi classo to ntol le batata kasi tamhidia idadi ibtidai ka karango ke sanawi kabuka batake kata fan fo jamiatol ntol le o batake bare sayin mosi tarano ila soko no min karan jamiatol minu ka karan university minu ka karan secondary senior high school minu ka karan iti si tara ila soko no ya karan sa dunia alhamdulillah isi la laptop o yere ye mo soto min be karandila isa ke true ila soko no fay manta dawda so say mota eski sotolar ngo mini nyin technology dara me wi tol ya dara pour dunia damma kama bari maje yalla walatna amasa tala ko Allahu akbar ite si kudo ke ni la fero watara mansatalla ya la fero ke le min bala te atela dino nyi protect la ala misono nyi min ba tamandi la kota ayta without anabe ngena kota ke de ale mansatalla la koje sa hajibe online karangol be caring just it is everything obeke is facilitated everything be registration everything is abeke through online ye tara ye karango ke ye londo soto ye fahamro soto wodo say nga pare nga dung de walatna in defense of Islam be murla nanyi kumola in defense of Islam you people are highly welcome each and every of one of us let us join in defense of Islam to learn the reality or the real of deen so that we can defend our deen laftale wala mbadi muslimol that's why mbe sunkaro minna amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar alhamdulillah thanks ala memon satalla tentula tumomin APRC diaspora radio ye opportunity di karanali na sekoli nka darsol ke nka nyo yamari ku kendola ka nyo fatandi ku jawol made alama radio to mal fana wol fana yo aksono ke isaje dino ni si janjang mbesi na dino long mbesi kana setanol ma mbesi bo filo kono parce que si maya mantara kering bari ngol bari muslimol si maya mantara kering bari ngol si maya mantara kering dana dinungol saying 30 years pak 40 years ka pak 45 years pak 50 years kamira e kaari o ka cebalum ka pak bari ngol si maya tije woto nganna time ndingo nyi min soto time do woke ila do koti time do yo woke ila fonyon dingoti time do woke dinoji kalong kama sa tala long ibabatu la nyame woto al pare darso beje Sheikh Suleiman ke darso di in defense of Islam ani Sheikh Ibrahim mimbota di amola teng afana beje ka darso di ka qiraatu ka karandiro ke Qur'anola ka karandiro ke Qur'anola in defense of Islam ani dol fana bebeje si aliha bebeje ka karandiro ke dino nyi la karola Sheikh Dahoud ñol beje ka karandirol ke dino la karola about fiqh tahara senia Sheikh Ayub beje Sheikh Ousmane Manga beje mi yalon ko wolbe darso wolbe mu scholars let mi yalon ko alhamdulillah rabbil alamin master mi yalon ko sharia ye master soto in sharia yajeli bebeje ani na sekol beje mi yalon ko alhamdulillah manne sawñe to ko mani na alpha ballom yajeli woto ali dunnan nganna dino tonya makaran based on ala kitabillahi wa sunnah now wa sunnatu khulafa ar-rasidin ngalna ngawo karango ke woto mbari ngol audio nyimbe jam fala mbina dan na bi programme nyi Cheikh Maydat alhamdulillah rabbil alamin mbelala jang kam daniro ke mansatalla jalla wa ala wa izat kamal mulkihi alama asiman tabe ngo ken tolye mbe nga ke moyer lati alama nga kana setanol ma mbenna nyaaton kol kontonna momo be dawda nyin dunya kono alama alay so jata kendi yala la moy lal kendol muslimol na Gambia bankol alama bankole sumya
dunia fana bankol momo be dawda muslimol be dawda alaman kangol e jamfa alama dino e tara buña kono musilmol dawda be dawda alama ala en tanka sin setan jawol min be kering alama ala si sutro ke musilmol e yurwaye soto musilmol e na Gambia ñomoyo yeke na Afrika bankol mum be Senegal Casamance alama ñomoyo leke be Europe America Asia Australia alama ño Canada Middle East janks alama ñomoyo yeke musilmol mum be ngake umbrella killing be unity nga sembo soto isaje dunia sidia fengo fe min be kara fere jawti ni mo jawol alama ala si be burkandi my dad ngamira bi dar programme mi amul bil ma'ruf wa nahy anil munkar be lola jang be namom kontona Aida Fall aninna kiamano fana ba kontona e branch be molbe kontona Ibrahima Jemme ba kontona fana ay tara kayro kono inshallah anin momo namoy lal kendol min ka tara fe minu ka tara website fana ka moyro ke website true website fana mol be kontonna le wat do network ko le katina la nak ko ka sometimes aka waste time wala aka delete bare nak alhamdulillah rabbil alamin wa salli ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'd wassalam shukran jazakumullahu khair a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin me Allah subhanahu wa ta'ala tentula min jarta tentula wakola mbenna interim party leader kontonna honorable Fabakar Kekendo Tombonjata anala do kunyol mume mbe APRC dingol kontonna milbe Gambia anin Gambia e bantala banko dinkendolu banko kanunte dingolu ma folal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nde Muhammad maronde mutana nying arjumalungola nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu kiti tela manso dunia nemo Mario aning lakira nemo Mario APRC dinkendolu banko dinkendolu banko kanunte dingolu atol min kala moyning hakilo la wati mbal tentu la mbal jeyla ngala lodal jele nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu kontanta Allah kuwala wokola mbenye mol kontonna jibo baytullahi an Maron Farms Group mbal kontonna mbal tentu la mbal jeyla ngala lodal jele aliyo kafo lomin kama alma akila nyato tati alma kairo sabandilla akafo nyin kono alma altankala seitan ma alma wo mari aliye for moni yele min kama kafo nyin aliyalo min kama alma ala subhanahu wa ta'ala yake nyato tati alma kairo sabandilla akafo nyin kono wokola Adama Barrow mol meta diam le banko seini Adama Barrow kabring President Jammeh His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya jeje Jammeh Babil Mansa inala diamo kono amin fo akoy ko never compromise with the security. Adama Barrow Gambia Armed Forces ko mbeta makan amantrata kan silola Adama Barrow Gambia Armed Forces mantrata kan ku abitaka nyamen abitaka maral jawol kono Adama Barrow iman fello security kono meta kanyim foyle na nin kul tata aduta Gambia dingol be wulle kamale abe sangarla itanya abe jawyala abe sangarla meta kanyim foyle nakuma kan kono le nemol ka kumo fali alala moy nin hakilola atol be mo kala nyadile the commander of the state guard momi yalanko man sakew min benunje ako mobe nyanda ka murun kata election lale amanfia wolka bori ite ko appoint ko deke Adama Barrow ele masakunda akiskis bakede ngamin foye nga foye le coup d'état te wudindila itanya abi jawela be sangarla momo e coup d'état atem ni me barama e meke fureti banko ibabulal anwo mol kilinkino be kala fureleti meta kanyen kuma kan falele ameta
nga fengo fen faali a benning ala subhanahu wa ta'ala le tema ba adama baro banko sika ya sendi nin kayrola ni wonten itanya abe jawyala abe sangarla mol me da kon adama baro wallahi mol me kon nkamin fo e ngalon ne banko sika ya sendi wala muy ila kayroti ñemol ibe min ke kan ikamol le kan fandi ikama atol be mol bondi la Gambia National Army alko aliol suspend for good 3 years ali suspend kabe suspend ni banda 3 years almanna fengo di wala alka fole ko ngal bele dismiss letter alka di wala ale dismiss letter di wo molla wo ko alka na fo ko mbal jola $800 lela o manke jutine yalti bang ale mol suspend 3 years ale suspend alpareta suspend ko la alkana ka dismiss later di ni mo la ka fo ngi bayle adama baro ele masakunda kono akiskis in terms of security e ma fellow la mba fole ko akiskis milke advice, they are giving you wrong advice. Sojarola dokuo alma ala subhanahu wa ta'ala yimbetan kala Gambia banko kan. Sojarola dokuo alma ala subhanahu wa ta'ala yentankala Gambia banko kan. Ko bita kan nyamen amantata kan ku. Sojarola bitala molbe mutala ibe keso faila. Sojarola betala laring molbinala ibe le kido skale bita mol bunna. Adam baro ile masakunda akiskis. Abida ka nyamen amantata kan ku. Mol meta kan nyim foyele. Banko sika ya sendi alman tankala ni fit normalta ekwas te fenkela banko kan ekwas tous banko la ko il haji o haytije etol mumel do ko def ka fa kayro sabatindi bari ta fo no le be nyimol stop no la le woto mbe dan na adama baro ake alaye ele security bunda akiskis president Jammeh kabira kata nyi kumo anyi fubla bombandi ele never compromise with the security. Never compromise with the security. Dalba fon fonalde. Insha Allah Rabbi ala mun sedolati. Ko ñu kuma kan katla fon fonele. Banko sika ya sendi. Ni wonten itanya abe jawyala abe sangarla. Gambia dingol be wulle kama tilkunte bakaton e be bayla state house kono. Gambia dingol be wulle kama state ke bay state house kono itanya abe jawyala abe sangarla. Ite bunya sotola ite hormos tola kotake jani wobe tarraje banko sika ya sendi nin kayrola ngami fo wallahi his excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya jeje Jammeh Babil Masa abe murranan Gambia banko kane Abdallah State House anin ayatra ekwas le kalo ke full wala economic force le kalo ka fo ko ning atnala jang nanata mba arslale ike nenele ila fedun lam mantorole kono nkalta ala subhanahu wa ta'ala la ikedun de mantorole kono ngole soto be min fole adama baro ite benin advice dietala no boda je ni namol le kana kacha inshallah rabbi mum APRC political party ti APRC political party alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bading APRC dingolu alnse ala subhanahu wa ta'ala tentu al nga finti nga yamfo dan nyobulu al nga finti nga yamfa nyoy fanang komandiro siata Mohamed Marong i hakoboy nde Muhammad Marong nkalte ala subhanahu wa ta'ala ala alami yenda momo yende tumi kula mi yalan ko mafo wallahi kabo bila yamfate imari yele nde Muhammad Marong yamfate imari yele kirilo siata tonya yamfata yele kabirin dunya fo yawmal qiyamah ale lahilota ko altemurna kan kotake nda Muhammad Marong fanan ngan hako boyndi alyele be mo be fanan dan la ntol APRC dingolu
momo nata mokan akoy koy hako boyndinge al nga fintinga hako boy amariye kuma kolongol findita iko Muhammad maron ne kafo Muhammad maron ne kabula molla wululal la ke neng kuma kangol dimita isyada barinte Muhammad maron ba fala ko nte ala la jondingol di kabe moli ala subhanahu wa ta'ala tumi yakila sallallahu alaihi wasallam tumi ntolom jumati itandol tumi la kula miyalan ko make mba fola wo moli ko nte Muhammad maron ko yam fatali yele wallahi yam fatali yele ala mari man satalla musido te yam fatali yele bare ndefana be mindan albulol kono alse findi fanan aliyafo moli entel la ngani fode mfanam be Muhammad dan la ntolle nga fo amade ay continue ka yam famol made ntenga banne yam fatali yele baban nintal de Muhammad maron ko yam fate yele wallahi yam fate yele diamo siata komi yemin fo yam fatale mtemuruna kol kankol mtemuruna kol be kande barinte ba fole nte karola nte yam fatele wallahi yam fatete mun def faleti atol mun to la wululalati nte Muhammad maro yam fatele an APRC dingol be dawda fanan al ngala mo na nyaton kolla e ko nga fintinga yam fo dal nyobulu al be nga fintinga yam fa nyoye al ngala mo na nyaton kolla ya fa min kama itolle ya long mundalat ne finde ko ngafo dol kala mo itolle la nim problème la dol kamol kumandi al tenkun ne mol make ko tolle ka fo moliye ni wol ko mole ko alfinti ale tubo se nyoma mune atinan bes mabolante findi la nga tubo se nyoma ani mol atol min ga findi ka mol fayl nyokan al nga finti nga tubo se nyoma mading APRC dingolu nda Muhammad moron ko mol ni yalon ko ikan kumandi telephone le kan record ka janye di dunia kono pour kante to tinya ani mol min kalo ika foko ontel kan ndrol ke ka bulan ka kuma kangal fo molma fe ka audio sika ka samban na wulale ka foko idingol ka nyinde nyinki atram make yam fatal bele kabrin dunia jang fo yawmal qiyama wallahi yam fatal yele kabrin dunia fo yawmal qiyama coming ala subhanahu wa ta'ala ko nemo natanan ikan akoy ko ntelenge tonye yam fo dani bulu ala mari man satalla ko ise yam fa kabrin maada ifinite ko ngako betu ala subhanahu wa ta'ala le bulu ala na takitiyo tay mobe nyaaje woto nin ala o ala kilin ko nin amarina ta ko ninki amake ku woto finti ya fa ko mfana nga tubo sayimale yam fatele yakotu ala bulu woto mbading APRC dingol atol min bebe loring albe mol la ko fight kan albe lo ka mol la ko lamba fal al nga yam fanyo amanka setan na barati de momo ko setan na barolom iboda setan kanne kabirin sunkar karlota ala mari man satallay malaiko li yamar re pour ye setano city mo kana foko setan maras de setan tende mo kana foko setan maras setan ma animo kilim maras woton tolmin ka diamu jamme jilanko jato baitullahi almarusa ansu prof baji mod jiba kulo landim mane ne mo fintanan ako ntel ngani fo almanungal tumi nyinela al ndam mal se yam fanyoye al nga yam fanyoye nda Muhammad maronte yam fatam mo bele ma foko atol be tumi le dem mo fode ko yam fatale nda Muhammad maro yam fatal kumo min fota anin atol min kal mol kalo alko Muhammad marong baitullahi almarusa jamme jilanko jibakulo nyil damal ka diamle o kolayna audio bondi yam fatali yele nyun sunkar karo horomo kamala yam fatali yele kabin dunia jang fo yawmal qiyamah yam fatali yele al nga finti nga bolos nga tubo se nyoma nga yafo dan nyobulu ala subhanahu wa ta'ala yamar walla ala subhanahu wa ta'ala mi yemulda
mol ka sokile lolum abuka mol halaki rasul sallallahu alaihi wasallam kan wala kanne rasul sallallahu alaihi wasallam ka finti aka fo mole ko yam fatale rasul sallallahu alaihi wasallam abenu ala korra kono naka findi akata salola muso ka findi wate akatu jiyo bonna rasul sallallahu alaihi wasallam nyaado jinoringo wate akatrawo kala folun killing rasul sallallahu alaihi wasallam fintita abita kan amma muso nyinje tilkelen tele flamaje muso make yara fa muso nyin sasatale rasul sallallahu alaihi wasallam amurta muso nyin kan ala korda ko tara jibe rasul atara man kende rasul duwataye aka ko ite ya rasulullah ite ala la kila ndam yalon ko wate ni katanga jiyobo silo kan pour que toni ete rasul sallallahu alaihi wasallam ite fanan fele bi natan kan e ko natan jibele ala subkila sallallahu alaihi wasallam kay ko nte yam fatele ntollom jumati ntol alla jondingol ntollom jumati ni mo nata anana tay ni dumal akoy ko yam famma al nga finti nga yam fa ñoye APRC ngole long 2015 July 22nd 2015 His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jammeh Babil Mansa a fintital ako aya karan abe Qur'anul karan kan aje soro doto ala subhanahu wa ta'ala ko ngayam fanyoye mole prisinol kono le president Jammeh ka ayam fatele mollote kuma kolongol fama be diaspora lom bam bantalom akayam fate bele anim kudeta la mile kudeta ke borta ayam fatele ntolom jumati ntol kon ka Babil Mansa le fasa mone ati nan tolte fintila ngafo nyoy nga yam fanyoye APRC diam lal momo nata ko yam famma wallahi al nga finti ndol bemu ala jondi ngolati ani mol min ka findi kontrol kam fan la wara dol kam fanke malaiko leti on ten obe mu pour kontrol le kam fan direct wo mo sifal al ngal dan al nga kalo mo sifal jabi kuma ka dol fon bije wol buka jabi abe mol kono le kila sallallahu alaihi wasallam watola kana kuma ko min falide amanken na kuma kantide ale qur'ano min jindi abe sefere wala kama nani mo fanan songo benta al kana fako nyin kantele terindir wallahi mantara wala ala mun sedo lati wallahi mantara wala ala subhanahu wa ta'ala mun sedo di suratul munafiqin ala subhanahu wa ta'ala diyamta ako هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقده ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأزوه من الأزل ولله لعزته وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك هم الخاسرون انت من ترى ديام كان على سبحانه وتعالى لبديام كان APRC ñine be tama kan woto alsen hakilotu alngalla moy ala mari mansatalla kamune fo qur'ano kono kadiyam kila sallallahu alaihi wasallam molbe dunia molbe society konole wollo mo sifal jumat milka fo ko dol min kalo ala ya fo qur'ano kono ko هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقده ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون مول بيجل من بافلكو alkana la ñina kote ko bab alkana la ñina kote alkana la ñina ko wala alkana sonnina kabula rasul sallallahu alaihi wasallam noma alkana sonnina alkana la kilala fo ala subhanahu wa ta'ala tandila ko nimmol mantra to nyakan fo wato min ala subhanahu wa ta'ala tenkereng nimmol ka fo ko alnga bula kila sallallahu alaihi wasallam noma dolbe finde afala ko alkana bula loma alkana lala
jumale kila sallallahu alaihi wasallam ki ala subhanahu wa ta'ala le kila ki ala le diam kan moliye alila moyni hakilo de ma fo president jamme mu ala leti mo faale de alila moyni hakilo de president jamme pati karfa jumale na executive olu is the right honorable Fabakar Tombonjata and all entire executive members ni wala ko mole ko alngasi jamme binale ni modol ka finti ko yaya jamme mannala woto nimma son executive olma woto nga yaya jamme soso woto alsen hakilo to nyindula to baake amol be mol konole ala continue ko tek adiyam ta qur'an ko nako yaquluna la in raja'na ila al madina la yukrudanna al adhuhu min al azal walillahi li'izzati wa lirrasuli wa lilmu'minin walakinna al munafiqina la yafqahun nafikol kalo ikafoko nafikol le kalo ikafoko nintol mutata madina mbedi am kanede nintata madina nintala nim buñala nim respecto la ans mbesita na son rasul sallallahu alaihi wasallam e be kambenta nyine la ko rasul sallallahu alaihi wasallam be bulala nomale mena nafulota ay yamar mina pour ngami kenen nafulula mba be kelale bari nafikol manso woku moñina nafikol manso wala ning executive ko al nga finti al nga bula president al nga bula executive noma ne president be murana ne al nga ñi nit ke molbe findle be executive 2000 ha comme executive be tiñarol la e be ñi nit ke kay kan e be molle feka ñokan executive le kany mol pousse pour tiñarol ke wallahi mbadi APRC dimolu qur'ano kat yamu hakil mal dorone anda ko take ako ya ayyuhalladhina amanu la tulku amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'alu dhalika fa ulaika humul khasirun ñillo molti mil ba fulako alkana bula ñil no may kal nenele alkana so ñil molla alkana bula annabi yo mo noma wala molti juma wala mo jumalti wala nafikolti wala nata qur'ano moyla comme bi tilola ning executive ol ka fo molye ko al ya jame binale say ya jammele president jamme wala executive ol tambin to nyaato ko ngal lamoy wala modol ka findi ka fo ko alkana la executive wala woto wo mol fana mansong imalla president jamme la woto mbading APRC no salon ko hakili malle be farintol damal kono no badaje cyber warriors APRC di on bal dan la problème min findita amanke ko cyber warriors la cause mbal dan la problème min be cyber warriors nin kafo tema mbading APRC di mol alila moy nin hakilo la problème nata nyamen inshallah rabbi albe ba moylele anum be mobe fanan dan la al nga yam fa ñoma ala subhanahu wa ta'ala kanyine fo nalta da fo alnyay toñaje al damale finti ale bolo se ñoma kana mira ko ndem alfaleti nafulul ben tebulu ndelam ñaton koti ani nga toñu dro ken te finti la nga fo moy hako boy dinge o mu faytandol di kene fo wara oto mbese finti nga fo ñoy ko al nga yam fo tu ñoy wadna ala subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuhalladhina amanu la tulku amwalukum wala auladukum an dhikrillahi wa man yaf'alu dhalika fa ulaika humul khasirun alkana sonyina ala dimbayal anala nafulolu yal ko dini ala subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah nin nafulo be bulu ele nafulo kanatina alay yamara minna ikodi alay ko takela abe kodin la yawmal qiyamah la nako la dimbayal example na executive member sol ndol be bo le noma for example ni mo kilim mistake ta example lom imare se finda ko tele nga nyike mbe yam fo danal bulu al nga yam fanyo ko mo kene fa wara wana APRC di mol mbal tentu la mbal joy hila cyber warriors mfana problème o finta nyamen alila moning hakilo la
kabrin audio dunta forum wonin kono nte leñanda diam la nun ka faale ko ni audio ni bentele noma bari ngajele forum wonin kono alfalle be siari nje e ko tonya dobi je ni ko ba fala abe problème fele na mol damangol te man te borta walla bari ni ngalon nun te borla naboro ni wale fitno ni fenan kabrim audio ni dunta diamo siara atrande findita mo cleané audio ni beta ay audio be fo wot ka fintik al hawa kono so bona dum mol damangol tema moli yamira karra boni kariya bondi ka foti kafo cyber warriors mol nyabotal fele al kana song setani kutinda mangol te astaghfirullah make setandi de al kana so moy dum damol kono ibe damal janjandila cyber warriors farms group ka foti kafo mol nyabotal fe al kana so moye dum al damangol tema atol fo na damangol fo sita atol damangol fo sita naliye mira atol fo nyada kaf alto nyada diamla ali findina koteke aliye mira al damawle diam kabrin ka foti kafol ibe kodo represent la to di deputy party leader the interim party leader anala mol jumale tisagol print jumale tisagol ni print ya samba kata ko dandang ka foti kafo molom anin sayba woros al damalle be ñokono woto mbama hawasanyang mbedan kan ala subhanahu wa ta'ala le kama de mbedan kan ala subhanahu wa ta'ala le kama aning the president of cyber warrior mbal dan kan ala le kan ala mbal dan kan ala le kama anda mal nga findi nga tubo se nyoma mimbe nda mawtem ay continue APRC dingol amanke ko cyber warriors itolle problem woni bondi amanke ko tolle a kos mo kilina kos amanjar ngam ruwo kan ka fole wulta Gambia dingol APRC dingol alila moyde ka fole wulta nan koteke mi ya lonko ila fakantol ni na executive le fay ñokan ñin kafo min bina kan koteke jumale mu le problème moti Muhammad Marom mu le problème moti Jamme jilan ko mu le problème moti ani Baytullah al Marusa ñi mo sabol mu le problème moti ñi mo sabol ya trale ma executive denino santol mo sabol lom ndol mo sabol Muhammad Marom jamme jilanko Baytullah al Marusa kelo fel awultan tol mo sabolonde ina tan tol no ma ko tegede munem e be lefla ka kumol dum da kono mamin fo pour kan damal kamfandi ile be lefla kanina executive fay ñokan comme ko executive le kantol jo executive le kantol ngani wala kantol sembenti andi wala kantol nibe diamole wala kantol konton awulta ko teke oto APRC dingo alkana so min tambita kam fulola alkana so ay ke ko teke andum bali yamar rahatul molu nkale konte Muhammad Maron tani jamme jilan ko la misono man killing ndeni Baytullah la misono man killing ndeni landim mani la misono man killing ndeni jiba kulo la misono man killing ndeni ansu prof baji la misono man killing ndala misono minti momo nata pour kana APRC destroy nyaaye jente speala fonse ma akitam ba malti bang akitam falti bambe malale warna muka mo spea ningeje mbuke spea ko killing alnga understand kana foko nyimari be tinyaro niyama ala family mbe koma ite bulala APRC kol noma wontay kila sallallahu alaihi wasallam kabra afindita maka banko kan atara Madina group molmin platano mo 900 le banu anoma 900 people kabri kana kelola kabri aduta kana kelola kabri aduta 900 600 be minus tale ye only 300 tuje what 300 jumale defend ala subhanahu wa ta'ala le defend wane ko battle of badar malaikol ka jine ka fay ko malaikol ka jine ka ka molma ko kelola ka muslimol ma ko kelola woto APRC alngalon ko His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya Eji Babil Masa alal ba kandala alal ba kandakan alal ba kitu alal be kelo ki kanaye woton tol mimbe diamula ninga momo mimma alkana mina ko nara tinyaro la APRC manna tinyara wallahi manna tinyara la nyinga fomi wulta
ñin ka fo be wulta na kote ke be problème wala cause kan to lina executive wol tema mba fola li bi alsa moy kote ke ka fo le wulta nga mari le ma audio kono wala tina diamo siata atele be ñin ko be koma nkalte alala ani ñin sun kar karo hormo kamala nkalte ala subhanahu wa ta'ala karfa bojan tenkum mol kon kana to fo audio kono ban ba fla tenkum be minna e be ñi mol pous kan tenkum nkalte ala subhanahu wa ta'ala karfa bojan tenkum nkalte ala subhanahu wa ta'ala karfa bojan tenkum nkalta ala subhanahu wa ta'ala karfa bojan tenkum etel be ñi mol pous kam mbatna le ben executive fay kan ñokan tenkum nkalte ala mari man satalla la karfa tenkum atol mol ning al pous na mol kan ngal dan ala ning kilaye al boje alkana al dunje ñi kelo mun to lala keloti hey APRC dingol executive li takele foy parida dol fondin kele be la min batna le babil masa ay murunan ay banko ta ko dek adada atumul bulu president jamme min balu mafo abanyo balu la ko takel de mafo ata balu la de fa bakar to mo njata min balu mafa abanyo balu la ko takel de Ousmane Rambo Diatta the entire executive members waliye min balu mafo ita balu la ko takel de ba ni wala te to kan ko takel mafo ita banko do kuno la de baraba tarray ibrahim il sembo talatale il sembo be do atale jumalle bina ko teke walam tol fonding keldi ndaka wuli ngan tewo city min baaje la fo president jamé murnan ay APRC londa sinnanlo ay APRC murda be non damé ko teke nganata fonding kewol al nga wuli al kana sila alhamdulillah rabbil alamin APRC fonding kewol al kana sila al nga wuli ngan tewo city dol dorone sa ñi makato bayno ndol drone sa ñi makato bayno nimma wuli ndol fonding kewol sene sama abento le batandila walatin alkana so ina malko takinyola cyber warriors APRC cyber warriors forum kafo forum alkana so ina malko takinyola and any other forum alkana so ina malko takinyola hey alnga to nya fo nyoy milbe kafo cyber warriors diaspora kabe fo o mo kino lebe forum kino kono woto alkana som moliye mol use pour kan mal ko takinyola al ngala mo na executive wala APRC mo min tambita 2017-18 tout camp alkana som ala ko tek al ngala mo na executive wala president Jammeh fo ala audio kono ako ani jumal ka diamu fa bakar tombon Diatta Ousmane Rambo Diatta meyo Yankuba Koli ni mo dan tan a fonu ala audio kono woto ni misunderstanding nata al ngala mo nyimol la al kan so modol yemol miss code motanan bula janne ni problem ding amanke ko APRC do damal be nyula de mol ka fole wulta ko take ka fo min wulta e me ba al tenkum Mohammed Aliou Ba al tenkum karfa bojam ba fala al tenkum nkalte ala subhanahu wa ta'ala ni sunka kono billahi mol kon fami kalola billahi wallahi tallahi nalman tenkum alim do ani malol be fala nal ko alka APRC attaque ko de ka isidi alkantol fonni ki wala ma woto nal malaf mol yalma al tenkum an bal fanan dan atol min ka finde alko executive wala kamol jo al finde alayam fo dani starting from the interim party leader to the last person ni momo natal kan akale yam fo alayam faye al nga yam fanyoye ngal dan al nga yam fanyoye walatina ni min kila sallallahu alaihi wasallam tanum umar be mo jama ko le kuntula umar ka finde la nyato ya kan fa ka fo kila ko ngani kan kuntu kila sallallahu alaihi wasallam sa fay ko lo folo muneketa umar tata la kamfata abenum filo le kono kwana anyayeje wana abga lafi kamoje ibe kudo fasa ka minni dino manta mi yalanko pour abe badi yala kuntula kabiri umar bun hatta be madina banko kan fonding makanko ni madina ko bitara kolongodo makanko le sembo warta astaghfirullah madina ko le sembo warta makanko nyinti makanko le sembo warta madina ko nyinti aye madina ko pousse ate jiota ayeming
Abdullah ibn Ubay Salul nafiki ba alota ako Madina kole ko atole be sonna makankol kanana fe ka sembo sugal fi jang atole be sonna nyina makankol kanay alkal dingol di makankol la atole be sonna nyina dinni mo tata atol rasul sallallahu alaihi wasallam aka nyim Abdullah ibn Ubay Salul nyino moti mi yalon ko alafta ka fatam fanso fenan Madina kol ni makankol tema kabring dingo fo rek dingo famara dingo tulo busa Omar bin Khattab so kandida ako fo ay Abdullah ibn Ubay ibn Salul kan kuntu kila kaylo wala na alana to nya sabatin ni atandi ko Omar bin Khattab kam min fonu nafiko ni Abdullah ibn Salul long Abdullah ibn Ubay la talam kila kay nga balafa aka ni ko be ibe ko bekal ni semboti ibe mol do ka tubi ibe mol falale fo nganji rek ngan sabari fo mol cina nan mo se son dino la woto al fana ngan sabari al ngam ngan sabari ane kuma kola min fo mol ma al ngan sabari APRC dingol al ngan sabari Cyber Warriors fans group kafo group mbal dan kan ala subhanahu wa ta'ala la kamade al ngan sabari me wultanan pour kan damal ko takki nyola inshallah rabbi ataflanya na ko tege ngallahi ni nyina lako al ngan sabari nyoye sanatu the president of Cyber Warriors kafo hawa sanyang mbal dan na alen kilay al ngamurung nga tubo se nyoba nga balafa ngamur nga nyomur ndi formule kono al ngan sabari kabring alla ni problem tol ngam bonte ki de tonya ka moy le mbedi am kanne bari amanke mantaran sawala kabring te ngaje kafo mol bita kan num kata executive folia kata presento dananje nga kafo dingol jelde an wo mo kilon lebe Cyber Warriors wala de Nicole Print woto mbafula ñu al ngan sabari hawa sanyang al ngan sabari sanatu al ngan sabari jawal binale de bari antol len sem munya ngan sabari alalon ko nalbe kuke ka mimbe pati sama kanyato fo mo dana se findina taran kono ibe la flaka na mal ko takki nyola wote bayla mukk alin kana fogo wote bayla obe continue le nda Muhammad maram ba fulale ko al ngan sabar nyoy al nga continue ñi min kera ten insha Allah rabbi to nyaabe sabati lata mer al bajala tilim mer Muhammad Aliou Ba Suleiman Karfa Bojang ba fulale ko kalti alala al tenkung kamol pus molina executive al tenkung nalkanyima executive starting from the interim party leader up to the last person ngal dan alani kilay al boje yen tollema e ben tolle noma pudun tol be tenkundile insha Allah rabbi tol mu alla jondimolati de bari ni mol be tenkundile kak billahi wallahi talla be tenkundile kak nte baytullah al marjama jinan ko nyimol be tenkundile wala na tolle la ko e daw sa tollom problème moti bulu bari tolle be sembering ala subhanahu wa ta'ala mbugata moria mbugata jalanto be sembering ala subhanahu wa ta'ala la be sembering ala subhanahu wa ta'ala la waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aksaynahum fahum la yubsirun innama amruhum idha arada sayha an yaqula lahum hum kun fayakun dollata ñinela woto mbafala APRC dingole ko ala nga yamfa Mohamed Maron na kanun tewol Batulay kanun tewol Jilanko kanun tewol Hawasane kanun tewol ala nga sabari jumalam ke kendoti anu jumalam jata wulamoti momi yalan ko ake sabar jumal ba fala ko atake ke dal fatam da rasul sallallahu alaihi wasallam la rasul sallallahu alaihi wasallam ay sabar ray babil man say sabar ray oto APRC dingol al ngan sabari baldan kanede al ngan sabari al ngala mo na executive wala na executive on contente alla ko la ngala lo dal jele dol funding ke len al ngan tewol sidim dol don drone se nying makato bayno APRC executive wala takele de kabring abe during itol le findite ko i bajere APRC lo asinanula e rali kumandi e rali ya kumandi mito buva zone abota ja kumandi mito ko tu e bota ja kumandi mito brikama alni la bangola
oto ya ulata ni molal ko to nga APRC a fele fonni kewol atu atol le bulu sa andol fonni kele aton to le bulu de ha andom men fulale APRC dingol billahi qualité alala His Excellency Sir Professor Dr. Alhaji Yahya Eje Balmasa abumron na Gambia banko kanne APRC dingol mba fulal mumeko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum badin Gambian ko assalamu alaikum badin APRC militanol a supportalu ala sympathizer solbe malu konton nyintir bulola badin APRC ko natal ko take for the second time ka daniro ke kaje ko diam meson ni ngunu be parti kono be daniro ke ka wala pro ku dango se kala kal dani aliyabula ni ajem funtita ko take for the second time ngajele ko ka bi diam mo yimbe kering andum diam mo ni no ba ke saje ko man makoroke because parti dinkilingol lom tol kilol lom ntolle be parti kono ntolle be parti no makan andum tol dammalu ngunu ko master wolto oto mbe dandiro kala don tol dammalu difference ben tema nga landi nimma landi be kala kultimi alan ko abe ate makoro kala oto badi APRC kulu min katanye mira bati andum katanye sunoti kaje ko jawol be min ngaba kan APRC jawol be dendering e be lafri min APRC ngaje ko wala ko usman nan anno alam mari alay danke nyi diam meson la dukare diamo wate na wulta don ya long imalong akati nyaro dol kele no nyimun tol da molti militanol da mawlom oto diamo be kering fo nalka falka korsuro kele bang nalka korosro ke abe min tinya kan amantaro da kan woto baldan la dron kuku nin asake diamo to kare ngal dane ala tuji ala bula ni akorosi baka dron nyin ko be dan futata tembo minto ngamira ko nimma hakilutu abe kulu manen de la bake hande na nyaton kolu asake no abe kolale bulu bakale pour ka nyin ko nyin pour ka ko nyin takul because parti militanol dammangol lom andum parti militanol dammangol andum nin adiamu be kala nin manta hakilola ase tinyaro nati bari ibe jumale fasala ani ibe jumale tulaje andum nin mo fula dunta nyola wati mo fula dunta nyola fokilin se bolo bar nin ko nyimbe diamala nin manta hakilola han executive ni manta hakilola ase kolya ko dol nati ase fraction o wulindi bari ni to nyaadi dol se wulide ne wala ka kudolu nati mialan ko be tinyaro nata pati ko wala se diam mo warandi to be dandiro kala don tol mimu pati militanolti don tol mimu pati fasalalti dukare ko kunin ase fitno nati dukare alinga tuje ngal dande be dandiro kala alinga tuje ntangaje kon tela miralo mafolo be keri ngaji isu nyimbe be kering abe nyaton kol famo abe putla into a very funny position oto ngaldani ale diamo tuje mo kendol be funti kanne be dandiro ke ka woto ngaldani ala tuje dunya be ka be no mano be ka be senende be ba be senende e kala banga abe no dilo to ngaldani kenyal min be kering ani diamol be kering social media mamma ko roketo la patira ninga jibe roketo don tol bi dunu ko lam balbe ngol kunna we as APRC duno min ben ko nafo dama duno en sile moch mo ka infighting natim fol dama te mo to infighting ko al motuji duno min be laren ko no duno nyinga jibe atembite min no nyaade fumba ftandira damin lafta ka ftandi damin fon sa ftandi no lafta ftandi damin bari ni ajibe kon ka fu nyamen dron APRC nga selo be tele nga kunko fita nga seno ko femmantu sain foka katiroke uton kana so kunko nyin kunole dunje walla kunole do sanyo kono ya betinya to alinga kata bake kom be nga kenu nyame sanyi saba ko manto be detri nyola nga nyomuta be nyonene la fon futano bito uton kana son kuena be botinya la diamo de atum ko de melan ko amandia sako diamo mi alan ko ngunu diamo lom wulta wati ron alon aka tinyarol nati
nale korsiro ko kabin dia mo wulta anin bitema dia mo nyin kono nyimbe wajabe kanne andum molbe dun kan sa fa fota tembo doto ka kuma kan min moy amang moli nyafa to ngal dani aliya landi difference o min bije do kare ngal landi nga kafunyo nga detanyola nga ke kilinti nga ke one unifying force ti pour kaje ko batul min be nyato fon sa batul nyin sa akere no funga obakom APRC ngol long kankliya nyomuto ani nyo tete oto nyomuto ni nyo tete be kere ndukal nga continue wala abe mulum kan kon jawolde ha ilafta succeed lale god forbid podon ka minje anin ka min sute dukare jawol be den wala be siring e ben korosila andin nyina be la hamoto ko kaaje ko APRC divide andin no kata APRC abakala mbul masiba balate sanji sabab be lorin abakolar wato min be lorin be tetri nyola kulta la fusa alhamdulillah asoniya bata ngana yom fa funga tinya oto ngamira wo be nyata borala ko min bat na waytinya dukare almbe nga borala nga deta nyola nga ke kilinti ning detata nyola billahi together we are strong nimbe nyokam bambata baba bar ning nguno nata fraction o nata mol kuntan tema wallahi kam min ngaba na patito basoto andon alma ala en betan ka mo alma mari ala en beso alma mari ala en be kanda kaaje ko mimbe kering jawol kam min ngaba fum besaje no nyola to be dandro kala dron mo be dandro kala pati men basol bela be ngake sabarlati ngake yamarlati molu dani ñindi amo be meltema do kare kuma kon kolon alanga tuje alanga kuma kan soni ande kuma kan soni ande ñin kamala fo ñomo su keno ndolla ñomo yo wolen tol nafa barna kambe mbaliya be masiba balana tla pati kono to ngal dani min ko ni mi so masibo nati do kare ngal tuje ngako ngakata kulo ke kaaje ko ndel be kato min beela sanji sabako manto nga kata fo se kata kudulla kan bari nga katala ndum nga kata baka wala nga kata kudulla kan ñinon kote min sem mako no wallahi ñinon kote min sem mako no dukare ngal dani suto ni tiloto ko mbalu be dum kaaje ko problème mi be kere dukare aliya ali nga tuje amma mako ro kan do atama ko ro kala tol APRC ko ngambil lo wala ñetti kankliya badiya ani nyotete fatam fanso ten to lapati kono ngal dani wala fatam fanso tije ando division tije woton kana son kula min so nati ngalu mbal tentu la mbal jala kumo mandiya nin tata fen fo mi e motora do karal sala ko bondi ni aje be dando kala don funtita la folo ka kuma ngaje ko han kabi diamu be kerine bar mam fasi andum mam fasi tabatala ba jala ko dal nga funti ngallo nga diamu na mole fo difference on be pati ko wala kuma kam meson be tama kan pati ko fo danse kala to mbal tentu la mbal jala al badi malam sir bojang ala baraka